हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम करते आगो न्यू ब्लॉग पे। हम आइसक्रीम बोरिंग पदर आज जाऊँ ना घर के देखो परी पीस भी रेडी कर क्या हला पैसा ये जान नहीं करे आराम ढंगरा जा करছি जा कर दिल पर बाजार में ना पूरे तू नहीं जाना पीयूष हैं पीयूष थोने गो परी पुनी थोने नहीं करो रे मां खारा चुपचाप बाबू वाह छटलांग कर पड़ी दे सास्तांग प्रणाम ए पीयूष पीयूष मौका दे नहीं देखे नानी के दबू कान 50 टका 50 टका हैं दुकान के सब बोले जासन दुकान है तो कल तू जीवे 8 बजे आनु 1 बजे 1 बजे आबे तो के 3 बजे ले जीवे से आसबार रे तो भी आइबा जाने फाइनली सांग माने घर पहुंची गनु एबे देखो हमर पीयूष काना बाबू एटा काना धरछु पीयूष काना धरछु एटा और देखो पूरी कैंडिस कोच कैंडिस कोच देखो पहुंची गनु घर के गाने तिल गंता लागला पूरी बढ़िया लागला गाँ जीवु गादी नहीं गादी क्या ना नहीं गादी ठंडा रात थिले जे नहीं गुडी वो खाली गुडी हां गादी जी खोल भी रख में क्या करू खोल क्या करू तो रखिता खेल बाटा देखो केंदा राजी तुझे पे के देबी देखो केंदा राजी खोल देख के देखो ये देख ये देख केंदा लगा सकते देखो
কেনা দিয়েছে না দে। হ্যাঁ এটা তার মাই দিল এ বাবু ইয়ারে এত কথা করতেছ দেখিয়া নিয়ে রে নিয়ে ঘরে কেউ भी नहीं ना নাকি আসে না কবাট খোলা আছে শুক্লো এই কেন ଯାଇଥିଲୁ তুই ସୁଇଚୁ ରେ হ্যাঁ কেন ଯାଇଥିଲୁ কেন কেন ଯାଇଥିଲୁ ସୁଇଚୁ ভাবনা তো সুইচিং হ্যাঁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ କେବେ ଆସିଲୁ সকালে ସକାଳେ ଆଇଲୁ ହୁଁ কি নাম ছিল বলে শুক্লো সুগুলো আছে ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା কলেজ নেই যাবার ভাই ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା মনে সব ହୁଁ কাজ হবে ବୁଲି ଯାଇଥିବେ ବୁଲି বলে যাইছিলে ହୁଁ বলে বলে কিছু কথা বলে শোনা উড়িয়ে কিছু বলে ହେ ପବନ আর ଉମା ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ କାମ ଥିବ ହୁଁ কলেজের যাও কানে নি কথা কিনি করে দিয়েছিলে ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ କିଏ ବି ନେଇ ନା তুলো ସବୁ ଯାଇଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡେ এম নানি মনে বলে দিনা କାହିଁଟା ହୁଁ କାଣା ହେଲା କାଣା ଖୋଜୁଛୁ ହୁଁ ଭୂତରଟା କେନ୍ ରହୁଛୁ ଭୂତରଟା ହୁଁ କେନ୍ ରହୁଛୁ ଭୂତରଟା କାଣା ଯେ ଭୂତରଟା জিলাপি কে କିଏ ଜାନେ জিলাপি তো କାଲି ପୁଣି ନିଆ আইছে আইলাম ওই যে হেনে ঠকউছে এবার আবেরে পরিমনে বলছে জমা করতে দেখ কেতে রানছু তিনটা ঘর গুরু নাই না বটট দে ক তুই হাতা রেই যেটা হতো খাবো ঘরা ঠিক আছে কদলি গুটি নেছি রোজ যাবা ସେ ମଝିଆ ଗଡା ନେଇଯିବାର କେ କଲେଜ কলেজ যাইছে দেখ কেতা রোজ যাবা তো যাইছি দিন দেখো এটা রাখি দে না